अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू कवाइद का ये क्लास, उर्दू ग्रामर का ये क्लास नंबर 15 है। आज के क्लास में हम और आप रुमूज़े औकाफ को पढ़ेंगे। रुमूज़े औकाफ से मुतालिक ख़त्मा, सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता, फुजाइया, वावैन, कौसैन वगैरह को आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह TRE 4 के लिए देखते ही देखते साथियों 14 क्लास मुकम्मल हो गए और आज हम लोग 15वां क्लास शुरू कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से वक्त तेजी से गुजरता है। खैर, तो इसीलिए आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि कोई भी क्लास को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि एक क्लास छोड़िएगा फिर दूसरा क्लास छोड़ दीजिएगा, फिर आपको लगेगा यार वो क्लास देख लूँ तब ये अगला क्लास देखेंगे, ये दोनों क्लास कंटिन्यू करूँ तब अगला क्लास करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ MD अताउल्लाह साहब। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। कंफर्म कराइएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास को शुरू किया जा सके, आज के क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। फिर वही शेर बोलूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रुमूज़े औकाफ होता क्या है। रमज़ की जमा है रुमूज़ और वक्फ़ की जमा है औकाफ। ठीक है, पढ़ते पढ़ते जब हम कहाँ पे रुकें और कहाँ पे न रुकें, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। इसी रूल रेगुलेशन का नाम है रुमूज़े औकाफ। ठीक है, रुमूज़े औकाफ अंग्रेज़ी ज़बान में इसे पंक्चुएशन कहा जाता है। वो अलामतें और निशानियां हैं जिनसे मालूम होता है कि इबारत में किस जगह और किस तरह वक्फ करना है। वक्फ का मतलब रुकना, ठहरना। रुमूज रमज की जमा है जिसका मतलब है अलामत या इशारा, जबकि औकाफ वक्फ की जमा है जिसके माने हैं ठहरने या रुकने के। यानी रुमूज़े औकाफ या अलामत वक्फ उन इशारों या अलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलहदा करने के लिए, अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप सब बखूबी जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उर्दू, अंग्रेज़ी या दूसरी ज़बानों के कवाइद में इन औकाफ और अलामात को बहुत अहमियत हासिल है। अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो मफ़हूम कुछ से कुछ, बल्कि बाज़ औक़ात तो इसके बिल्कुल उलट हो जाता है। जहाँ ठहरना या वक्फ़ा करना हो उनके लिए उर्दू में दर्ज झेल रुमूज़े औकाफ इस्तेमाल होते हैं, जिसका नक्शा हमने आपके सामने लाया है। जी, जिसका नक्शा हमने आपके सामने लाया है। तो साथियों आइए देखते हैं, चार्ट के जरिया इन रुमूज़े औकाफ को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर शुमार, अलामात, उर्दू में नाम, अंग्रेजी में नाम, मतलब। सबसे पहले ये वाले डैश को आप जानते होंगे। इस डैश को उर्दू में बोलते हैं खत्मा। उर्दू में क्या बोलते हैं? खत्मा बोला जाता है। अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप बोला जाता है, जिस पर जुमला खत्म होता है। जिस पर क्या होता है? जुमला खत्म होता है। हर एक की तफसील नीचे एक एक करके बताऊंगा, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आप समझते जाइए। 2 नंबर पे अगर आप देखेंगे, ये जो उल्टा पेश की तरह है इसका नाम है कौमा या फिर सक्ता, और ये BPSC में कई बार पूछा जा चुका है। मुझे लगता है कि TRE 2 और TRE 3 और TRE 1 तीनों में पूछा गया, या नहीं तो तीनों में से किसी 2 में जरूर पूछा गया। ठीक है, कौमा या सक्ता, इसको इंग्लिश में कौमा बोला जाता है, उर्दू में सक्ता बोला जाता है, और इसका मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। मुझे लगता है कि BPSC ने एक बार पूछा था मुख्तसर ठहराव के लिए क्या इस्तेमाल होता है। सक्ता, वक्फा इस तरीके से दिया गया, कौमा, सक्ता, वक्फा इस तरीके से खत्मा दिया गया था। तो याद रखिएगा, मुख्तसर ठहराव जो होता है दोस्तों, ये होता है कहाँ? कौमा या फिर सक्ते में, और ये उल्टा पेश की अलामत होती है। 3 में नहीं पूछा है सर, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 में नहीं पूछा है, 2 में तो जरूर पूछा गया है। पूछा गया है कि मुख्तसर ठहराव के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कौमा या फिर सक्ता, उल्टा पेश की जो अलामत होती है। अगले में देखिएगा, अगर कि उल्टा पेश के साथ नीचे एक डॉट भी है,
اس علامت کو وقفہ بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ وقفہ بولا جاتا ہے. اور انگلش میں اسے سیمی کولن بولا جاتا ہے اور اسے بولتے ہیں ٹھہراؤ. کیا بولتے ہیں؟ ٹھہراؤ بولتے ہیں. اس کے بعد دو ڈاٹ کی جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے رابطہ. کیا نام ہے ساتھیو؟ رابطہ. اس کو انگلش میں کولن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کولن کہا جاتا ہے. ملانے والی علامت. کیا ہے ساتھیو؟ ملانے والی علامت. کیا آواز آڈیو ویڈیو کلیئر ہے؟ ویڈیو رک گئی ہے یا ویڈیو چل رہی ہے؟ کنفرم کراتے رہیے گا برائے مہربانی. 2 میں پوچھا گیا تھا، 1 میں بھی پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. 5 نمبر پہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے دوستو. اگر اس میں اور اس میں غور کریں گے، ختمہ میں اور خط میں غور کریں گے تو دونوں کی جو علامت ہے یہ تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو بولا جاتا ہے خط. کیا بولا جاتا ہے؟ خط. اور انگلش میں اسے ڈیش کہتے ہیں، اردو میں خط یا پھر ڈیش اس کو کہا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. 6 نمبر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ 2 ڈاٹ کے ساتھ جو یہ علامت آپ کو دکھ رہی ہے، جس علامت کو ہم ختمہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفصیلیہ. کیا کہا جاتا ہے؟ کولن پلس ڈیش. تفصیلیہ کہا جاتا ہے، مطلب ہوتا ہے تفصیل بتانے والا. کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں پی پی ایس سی کوالیفائیڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق. ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ. اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں. خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. آگے 7 نمبر میں اگر آپ دیکھیے گا تو 3 قسم کا بریکٹ آپ کو دکھ رہا ہے. پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ. اسے اردو میں بولا جاتا ہے قوسین، انگلش میں اسے بریکٹس بولتے ہیں. مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی بات آپ بتا رہے ہیں ہے نا، اس بات کا مطلب آپ کو بتانا ہے تو آپ اس بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں. عام طور پر اسی بریکٹ کا استعمال ہوتا ہے، یہ کم استعمال ہوتا ہے دونوں، ہے نا. انگلش وغیرہ اگر کمپیوٹر وغیرہ سے کچھ ٹائپ وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. آگے 8 نمبر میں اگر دیکھیے گا تو اگر آپ دیکھیں گے تو شروع میں واو کی طرح اور آخر میں الٹا پیش کی طرح دو رہے گا. اس کو بولتے ہیں واوین. کیا بولیں گے؟ واوین. انگلش میں کہتے ہیں انورٹیڈ قوما. کیا بولا جائے گا؟ انورٹیڈ قوما. آگے پیچھے دو قومیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بولا جاتا. اگلا دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس علامت کو ندائیہ یا پھر فجائیہ یا پھر علامت تعجب کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو بولتے ہیں ایکسکلیمیشن مارکس. جی کیا پوچھ ٹیئری 3 میں کوئی ایگزام دیے تھے؟ بورڈ ماس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. دانش رضا کرنے ٹیئری 3 میں کوئی ایگزام دیے تھے، بہت لوگ ایگزام دیے تھے. بہرکیف تو ندائیہ اور فجائیہ جو علامت ہے دوستو، یہ افسوس، تعجب یا پھر غصے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیے، اس علامت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامت شعر ہے. اگر آپ کو کہیں لکھا آ جائے اس طریقے سے تو آپ سمجھیے گا کہ اب آگے شعر آنے والا ہے. شعر کا حوالہ دینے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے علامت شعر کہا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کو ملے گا. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے ملے گا، ہے نا. یہ ہوتا ہے آپ کو علامت مصرع. کیا ہوتا ہے؟ اوپر علامت شعر اور یہ والا عین جو رہتا ہے نا، یہ صرف علامت مصرع کے لیے، یہ بھی مصرع کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے اگر آپ دیکھیں گے دوستو، اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شعراء کرام کے نام کے اوپر علامت تخلص، یا اسے شاعر اپنے تخلص کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ علامت تخلص ہے. کیا ہے؟ علامت تخلص ہے.
تو आपने सारे औकाफ को समझ लिया है, अलामत औकाफ को, रुमूज़ औकाफ को। अब आइए हर एक के बारे में डिटेल में जानते हैं। ख़त्मा की बात करते हैं। ख़त्मा अलामत एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर एक छोटी सी लकीर की सूरत में लगाई जाती है जहां कुछ देर ठहरना होता है। ये इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है, यानी अलग करती है। इसे वक्फ़े कामिल, वक्फ़े ताम और अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या क्या नाम है ख़त्मा का, क्या क्या नाम है? वक्फ़े कामिल, वक्फ़े ताम, अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप। अगर मान लीजिए कि ख़त्मा का क्या क्या नाम है, वक्फ़े कामिल भी रहे, वक्फ़े ताम भी रहे, तो आपका वहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा ख़त्मा का नाम वक्फ़े कामिल और वक्फ़े ताम दोनों है। ख़त्मा की मिसालों के चंद नमूने दर्ज झेल हैं। आज खूब बारिश हुई है, इसलिए मौसम बड़ा खुशगवार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ इस ख़त्मा की अलामत का, लेकिन आखिर में इसका इस्तेमाल हुआ है। नगमा सुल्ताना, लेट हो गए आप। आज ईद का दिन है, हर तरफ चहल पहल है, ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है। इस जुमले में आपने गौर किया कि बीच में आपको नहीं मिला, आखिर में ख़त्मा मिला। अगर इस जुमले में गौर करेंगे तो एक ही जुमले में तीन तीन जगह मिला, क्योंकि क्या हो रहा है, बात मुकम्मल हो जा रही है, एक जुमला दूसरे जुमले से जुदा है। आज मेरी तबीयत खराब है, आप कल तशरीफ लाएं। ठीक है, आज मेरी तबीयत खराब है, आप कल तशरीफ लाएं। तो यहाँ पर देखेंगे आप ख़त्मा का इस्तेमाल होता है। अब देखिए सक्ता की बात होगी। सक्ता, सक्ता की जो अलामत होती है उल्टा पेश की तरह। ये छोटा सा और मुख्तसर वक्फा होता है जिसमें हल्का सा तवक्कुफ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कौमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौमा कहते हैं जी। इसके इस्तेमाल से इबारत की सही तौर पर वजाहत होती है। अच्छा, इबारत की सही अगर देखेंगे तो यहाँ टाइपिंग में काफ़ी अजर की सट गया है, समझ गए? सक्ता। अभी सक्ता की कुछ मिसालें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्या क्या है। पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर हिंदुस्तान के मशहूर शहर हैं। समझ रहे हैं? और तो पटना के बगल में, दिल्ली के बगल में, मुंबई के, कोलकाता के बगल में जो आप देख रहे हैं ये सक्ता है, और सक्ता ही को मुख्तसर ठहराव कहा जाता है। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि मुख्तसर ठहराव किसको मतलब जो है, हाँ, मुख्तसर ठहराव के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वक्फा, सक्ता, कौमा वगैरह वगैरह, इस तरीके से दिया गया था जी ऑप्शन। तो आपने देख लिया सक्ते का इस्तेमाल पटना के बाद, दिल्ली के बाद, मुंबई के बाद, कोलकाता के बाद। हैदराबाद और बेंगलोर हिंदुस्तान के मशहूर शहर हैं। इसी तरीके से लाल किला, ताजमहल, किला गोलकोंडा, टीपू सुल्तान मकबरा और सालार जंग म्यूजियम हिंदुस्तान के तारीखी मकामात हैं। अनवर, अकरम, अकरम, अनवर, असलम और अहमद कल पटना जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सक्ते का इस्तेमाल, लेकिन आखिर में किसका इस्तेमाल हुआ? कमेंट करके बताइए। आखिर में जो है यह है ख़त्मा। क्या है दोस्तों? ख़त्मा। ए माओ, बहनों, बेटियों, कौमों की इज्जत तुमसे है। देखिए माओ के बगल में, बहनों के बगल में, है ना, बेटियों के बगल में थोड़ा सा फुजाइया अलामत का इस्तेमाल है। फुजाइया के बारे में आगे बात करेंगे, चूंकि यहाँ सक्ता की बात हो रही थी। अब आते हैं वक्फा पर। वक्फा क्या होता है? वक्फा की जो अलामत है आपने देखा नीचे एक डॉट उल्टा पेश। इसका इस्तेमाल जुमलों के बड़े बड़े अज्जा के दरमियान होता है जहां सक्ता की निस्बत ज़्यादा ठहराव की गुंजाइश हो। जैसे मुस्तकिल मिजाजी से थोड़ा काम भी बेहतर है उस काम से जैसे जो मुस्तकिल मिजाजी से न हो। इसलिए किसी भी फन में कमाल पैदा करने के लिए इस्तिकामत ज़रूरी है। समझ रहे हैं बात को? जी, आपने वक्फा की मिसाल को समझा। क्या मिसाल है? मुस्तकिल मिजाजी से थोड़ा काम भी बेहतर है उस काम से जो मुस्तकिल मिजाजी से न हो। इसलिए किसी भी फन में कमाल पैदा करने के लिए इस्तिकामत ज़रूरी है, ठहराव ज़रूरी है। यानी कि आज ये काम कर लिए, कल इधर भाग गए, कल उधर भाग गए, है ना, आज ये तैयारी कर रहे हैं, कल वो तैयारी कर रहे हैं। भाई एक तरफ से हर टॉपिक की तैयारी कीजिए।
आज इसके क्लास को देख लिया, कल उसके क्लास को देख लिया जी, तो क्या होगा, बीच में आपका कोई टॉपिक छूट जाएगा। मान लीजिए जो टॉपिक छूटेगा उसी से अगर सवाल आ गया, फिर आप कहिएगा कि सर मैं 2 नंबर से छूट गया हूँ, मैं 3 नंबर से रह गया हूँ, मेरा 65 आ रहा, 62 आ रहा, 77 आ रहा है, तो बड़ी अफसोस होगी ऐसे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे भाई, आप लोग मेरे साथी, आप लोग मेरे प्यारे, आप लोग मेरे अजीज़, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हर क्लास को देखिए। आप जब हर क्लास को देखेंगे, क्योंकि जब भी कभी सवाल बनता है तो मुम्तहिन क्या करते हैं कि वो जो सवाल का इंतखाब करते हैं, हर उन्वान से, हर टॉपिक से सवाल बनाते हैं, हर टॉपिक को वो छूते हैं, टच करते हैं। ख़ास करके जो भी मुकाबला जाती इम्तिहान होता है टीचरों के लिए, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, पास वाला एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। पास होने वाले एग्ज़ाम में आप देखेंगे सवाल बनाने के लिए कोई भी सवाल बना दिया जाता है ना, वाहिद जमा का ज़्यादा सवाल रहेगा, है ना, मुतज़ाद मुतरादिफ का रहेगा, इस तरीके के सवाल, मुश्किल सवाल कम रहते हैं। बहरकैफ आप लोग तो मुझसे ज़्यादा समझदार है, आइंदा ख्याल रखूंगा। तौसीफ साहब कहने, चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हमारी दिली दुआ है। राबता की बात करते हैं, राबता होता है ये वाली अलामत, किसी का कौल नकल किया जाए, किसी इख्तिबास को लिखा जाए, नज़्म या नसर की तशरीह की जाए, ऐसे मौक़ों पर इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मिसालों से पहले शेर या मिसरे का हवाला देने से पहले इस अलामत को लाया जाता है। मसलन, देख रहे हैं, मसलन बकौल शायर, देख रहे हैं, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आपने यहाँ पे देखा ना, बकौल शायर, किसी का कौल नकल कर रहे हैं आप, किसी इक़्तिबास को पढ़ रहे हैं, है ना, किसी की तशरीह कर रहे हैं, ऐसे मौक़ों पर आप इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है राबता। क्या नाम है? राबता। क्या है? इसी तरह मिसालों से पहले शेर हवाला देने के लिए अलाम, मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी आपने देखा, बकौल शायर आपने देखा, किसी मुख्तसर मकूले या कहावत को बयान करना हो या तमहीदी जुमले के बाद ये अलामत आती है। ये वाली कौन सी अलामत है? अभी मैंने पढ़ाया था, आप लोग कमेंट करके बताइए तो। जव्वाद साकिब साहब ने क्या खूब कहा है। जी, जव्वाद साकिब साहब ने क्या खूब कहा है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या हो रहा है, हवाला दिया जा रहा है ना, इस अलामत को लाई जा रही है, राबता को लाया जा रहा है। खत्मा, शेख फातिमा, बिल्कुल सही बात है। दो ऐसे जुमलों के दरमियान आज एक टेस्ट होगा, आज एक अनोखा टेस्ट होगा आज के क्लास के आखिर में। दो ऐसे जुमलों के दरमियान जो एक दूसरे की जिद हूं लेकिन दोनों मिलकर जुमला पूरा करें। मसलन, इंसान चल सकता है, उड़ नहीं सकता। तो देखिए, इंसान चल सकता है, यहाँ पर भी राबते का इस्तेमाल किया गया। अलामत यानी अलामत राबता का आप कह सकते हैं इस्तेमाल किया गया कि इंसान चल सकता है, उड़ नहीं सकता। आगे देखिए, तफसीलिया क्या है? तफसीलिया जो अलामत आप देख रहे हैं ना, आप कह सकते हैं 2 डॉट के बाद जो ख़त्मा आता है, ये तफसीलिया की अलामत है। ये अलामत किसी चीज़ की तफसील या वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है। तफसीलिया की मिसालें वर्जिश के दर्ज झेल फ़ायदे हैं। जी, वर्जिश के दर्ज झेल फ़ायदे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास देखने के कई फायदे हैं, जैसे आप हरियाणा टीईटी, जैसे आप जीटीईटी झारखंड टीईटी, जी, जैसे आप हैदराबाद टीईटी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बिहार एसटीईटी, DSSB, जी, इस तरीके यूपी टीजीटी पीजीटी। तो ये इस तरह बोला जाता है, वर्जिश के दर्ज झेल फायदे हैं, है ना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, देख रहे हैं तफसीलिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तफसीलिया के बारे में आप देख रहे हैं ना, गौर कीजिए। एक उम्दा गज़ल में हस्ब झेल खूबियाँ होनी चाहिए, यहाँ पर भी तफसीलिया का इस्तेमाल हुआ। इल्म के बेशुमार फ़ायदे हैं, मसलन,
تو یہاں پر بھی تفصیلیہ علامت کا استعمال ہوا ہے، تو تفصیلیہ کو بھی آپ نے ڈیٹیل میں سمجھا۔ اب آتے ہیں قوسین پر۔ جی قوسین آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا ان کی 3 علامتیں ہیں، ہے نا، پہلی، دوسری، تیسری علامت۔ عام طور پر اسی علامت کا زیادہ استعمال ہم لکھنے پڑھنے میں کرتے ہیں۔ قوسین یا خطوط وحدانی عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو، حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے۔ جی عام طور پر یہ علامت مکالموں اور ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ قوسین عام طور پر جی ڈراموں اور مکالموں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثالیں غور سے سنیے۔ قوسین کی جو مثالیں ہیں، زید جو میرے ہم جماعت تھے، آپ دیکھ رہے ہیں قوسین، جو میرے ہم جماعت تھے آج کل ڈاکٹر ہیں۔ جی اور آپ لوگ کل کہیے گا، جی فرحت پروین کہے گی کہ سائدہ کون ہے، سعیدہ ہے یا سائدہ ہے، یا سائدہ کہے گی کہ فرحت پروین جو میرے ساتھ، جی فرحت پروین جو میرے ساتھ AR ڈیجیٹل پر BPSC کی تیاری کرتی تھی آج کل ٹیچر بنی ہوئی ہیں۔ توصیف مصباحی کہیں گے کہ MD ارشاد عالم جو کل میرے ساتھ AR ڈیجیٹل پر BPSC کی تیاری کر رہے تھے آج وہ ٹیچر بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ جملہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو جائے گا، یہی جملہ معترضہ ہے جو تفصیل بتانے کے لیے، ہے نا، جو وضاحت کرنے کے لیے عبارت کے درمیان لایا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل عبارت سے کیا ہے، کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ آگے، عوام نے اسے، اب یہاں پر دیکھیے، اپنا نمائندہ چن لیا۔ عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا، لیکن اگر دیکھیں گے تو قوسین بیچ میں لایا گیا، اگرچہ وہ نااہل تھی۔ کون؟ شیخ حسینہ کی بات کر رہا ہوں۔ عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا اگرچہ وہ کیا تھی، نااہل تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگرچہ وہ نااہل تھی شیخ حسینہ، اس نے عوام کے جی اسٹوڈنٹ کی باتوں کو سمجھا نہیں، سنا نہیں، ہے نا، اور اسٹوڈنٹ کے خلاف آرڈر پر آرڈر دیتی چلی گئیں۔ اس وجہ سے جو ہے عوام کا غصہ پھوٹا اور لوگوں نے پورے بنگلہ دیش کو کیا کیا، تہس نہس مچا دیا۔ بہرکیف تو عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا اگرچہ وہ کیا تھا، نااہل تھا۔ آگے، اشرف علی جو میرے بچپن کے دوست تھے آج وہ مجھے اچانک بازار میں مل گئے۔ حنا پروین کہے گی ارم فاطمہ جو میری AR ڈیجیٹل کی دوست تھی آج وہ مجھے فیس ٹو فیس مل گئی۔ نہیں، چلیے تو سمجھ گئے۔ اب آگے بات کرتے، قوسین کو امید کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں واوین کی طرف۔ واوین کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یعنی ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ واوین کی مثالیں آپ کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اگر دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہاں سے شروع ہوا اور انورٹڈ قوما یعنی واوین اور یہاں پر ختم، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اچھا ہنسی آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اسی لیے میں سوچتا ہوں آج کل آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ہنساتا رہوں، جی تاکہ تیاری بھی ہو، موڈ فریش بھی ہو تھوڑا، ہے نا۔ بہت بورنگ ہو جاتے ہیں آپ لوگ پڑھتے پڑھتے، جس دن دیکھیں ہم سب کہیں گے یہ وہی سر ہے جن سے ہم لوگ پڑھتے تھے۔ اچھا ہم کو پہچان ہی نہیں پائیے گا ہم لوگ۔ خیر، تو واوین کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ملازم کو آواز دی، کیا کی؟ میں نے اپنے ملازم کو آواز دی، حالانکہ میرے پاس کوئی ملازم ہے نہیں۔ میں نے اپنے ملازم کو آواز دی، انوائٹڈ قوما، انور خان، اس نے جواب دیا، جی میرے آقا۔ جی کیا جواب دیا؟ جی میرے آقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے
جس کے اخلاق اچھے ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔ کس چیز کا استعمال کیا گیا ہے؟ واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ندائیہ یا پھر فجائیہ، ندائیہ یا پھر فجائیہ اس علامت کو کہتے ہیں۔ چلیے ایک کمنٹ کر کے بتائیے گا، ندائیہ یا فجائیہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی، ندائیہ یا پھر فجائیہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سارے ساتھی کمنٹ کر کے بتائیے۔ یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے وقت استعمال کی جاتی ہے، یا اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جوش و جذبے جیسے جوش، غم، نفرت، غصہ، تعجب، حیرانی، خوشی، افسوس، خوف، تنبیہ، تحسین اور تحقیر کا اظہار جس نشان کے ذریعے کیا جاتا ہے اسے فجائیہ کہتے ہیں۔ بہت عمدہ، ایکسکلیمیشن مارکس۔ کیا کہا جاتا ہے یہاں پہ؟ ہم نے کہا ندائیہ یا فجائیہ جو ہے اس کو انگلش میں ایکسکلیمیشن کہا جاتا ہے، اور اس کی جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر ہے، اس کے بارے میں پھر سے سنیے۔ یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے وقت استعمال کی جاتی ہے، یا اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جس میں کسی جوش و جذبے، جوش، غم، نفرت، غصہ، تعجب، حیرانی، خوشی، افسوس، خوف، تنبیہ، تحسین اور تحقیر کا اظہار جس نشان کے ذریعے کیا جاتا ہے اسے آپ فجائیہ کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، مان لیجئے کبھی آپ کو پوچھ لیا جائے کہ جس نشان کے ذریعے جوش، غم، نفرت، غصہ، اچھا بی پی ایس سی والا اتنا الفاظ تو آپ کو دے گا نہیں، جی اتنے الفاظ تو آپ کو وہ نہیں دیں گے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ان میں سے مان لیجئے 2-3 الفاظ دے دے کہ حیرانی، خوشی اور افسوس کے لیے جس علامت کا استعمال ہوتا ہے آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایسا سوال بنا دے کہ خوف، تنبیہ، تحسین کے لیے جس علامت کا استعمال ہوتا ہے اس کی نشاندہی کیجیے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہی ندائیہ یا پھر فجائیہ علامت ہے۔ جی یاد رکھنا، اسی لیے ہم نے ساری چیزوں کو یہاں پر ایڈ کیا، یہ ایکسٹرا نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بات ذہن نشی کرنا چاہیے کہ اے آر ڈیجیٹل پر میں ایکسٹرا کچھ نہیں پڑھاتا ہوں، جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہی آپ کے سامنے لاتا ہوں، تاکہ آپ کے وقت کا ضیاع نہ ہو، آپ کا قیمتی وقت برباد نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ آگے بڑھتے ہیں، اور بچ گیا ندائیہ اور فجائیہ کی مثال ہے آہا، بس آ گئی۔ تو آہا کے بعد آپ نے دیکھا ندائیہ کا استعمال ہوا، علامت ندائیہ، علامت فجائیہ۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ تعجب کے وقت بولتے ہیں نا، کسی کا گھر جل جائے، آپ ایسے وقت میں کیا بولتے ہیں؟ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ کسی کی موت پر آپ بولتے ہیں ہائے یہ کیا ہو؟ خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ جی ارم فاطمہ، جی مس صبا، صوفی تھاؤٹ، ثنا، آپ لوگوں کے یہاں بولتے ہیں نہیں؟ اگر آپ کچھ غلطی کرتے ہیں تو آپ کے والدین بولتے ہیں نا، خبردار اگر جو تم آج کے بعد ایسی حرکت کی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تو خبردار کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد افسوس، میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ نہ کرے ہمارے اور آپ کے دوست کے ساتھ ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ندائیہ یا پھر فجائیہ کی جو علامت ہے اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ فرحت پروین، خبردار آج کے بعد ہنسنا نہیں۔ ایسے ہی ہنسی مذاق کے لیے بول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا بھی موڈ تھوڑا فریش رہے۔ چلیے اب دیکھیے گا تو علامت شعر کی بات آ رہی۔ یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شعر کے شروع میں لگائی جاتی ہے نا۔ علامت شعر کی علامت آپ یہ دیکھ رہے ہیں، مثال دیکھیے، جیسے مان لیجئے کہ یہاں پر ایک شعر ہے، اس سے پہلے اس علامت کو لاتے ہیں۔ آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ جی تو یہ آپ نے دیکھا علامت شعر کا استعمال ہوا ہے۔ چلیے آج ہنستے ہنستے آپ لوگ جو ہے جی موڈ بالکل فریش ہو جائے گا۔ اب دیکھیے علامت مصرع۔ علامت مصرع کے لیے اصل میں جو عین کا استعمال ہے وہ ایسے ہوتا ہے،
वो एन ऐसे होता है, लेकिन चूंकि कंप्यूटर में इस तरीके का जो कोई एन आ नहीं रहा है तो आप समझ जाइए, हमने आपको लिख दिया है इस तरीके से, याद रखिएगा। ये अलामत इबारत में किसी मिसरा का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होती है। अलामत मिसरा ऐन की मिसाल फिर से बता रहा हूँ, ये इस तरह लिखा जाएगा जी, उम्मत की जमा उमम है। जैसे ऐन आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा और ये मिसरा लिखा, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। चलिए अगला, इसका अगला मिसरा बोल दीजिए आप लोग, कमेंट में देखते हैं। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुखफ़फ़ात है कुछ, जैसे राहा से होता है रहमतुल्लाह अलैह और रा दौद से होता है रदियल्लाहु अन्ह। समझ गए? तो जो मुख्तसर अलामत असल फ़िक्रे की जगह इस्तेमाल की जाए उसे मुखफ़फ़ात कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखफ़फ़ात कहते हैं। इसी तरीके से आगे अगर देखेंगे, बस क्लास ख़त्म हुआ चाहता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। मुखफ़फ़ात जैसे रहमतुल्लाह अलैह और राज़ाद, जो आप देख रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह राहा और रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए राज़ाद, हालांकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं लिखा गया है, इसके लिए इस तरीके के साद का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप पूरा लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो रज़ी अल्लाह अन्हु की जगह रादात मुखफ़फ़ इस्तेमाल होता है, रहमतुल्लाह अलैह की जगह राहा मुखफ़फ़ इस्तेमाल होता है। नोट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह सिर्फ साद का इस्तेमाल ऐसे होता है और ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? इस तरीके से जी, सिर्फ साद का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद के पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एआर डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो एआर डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाला आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। पहला सवाल हमारा आपकी स्क्रीन पर यह होगा कि आप इस अलामत को क्या कहेंगे? इस अलामत को आप क्या कहेंगे? सारे साथी कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन है, इस अलामत को आप क्या कहेंगे? पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस अलामत का नाम आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। रन एक तरफ, चरखे कोहन कांप रहा है। आपने क्या लिखा? छाखे को गहन। इसको सवालिया नहीं कहेंगे मेरे भाई, मैंने पूछा इस निशान के, हम इसको थोड़ी पूछे, ये तो सवालिया है ही है। मैंने जो पूछा था, मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? वो तो सवालिया है, ये तो सवालिया है ही, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी पूछा था। मैं ये जो लाइन खींचा हूं यहाँ पर, इसके बारे में पूछ रहा हूँ, इसको क्या कहा जाता है? चलिए पहले नंबर पर जो सवाल है, इसको क्या कहा जाता है? खत्मा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा आप लोगों ने जवाब दिया। चलिए इस निशान को क्या कहा जाता है? दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर के निशान को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, दूसरे नंबर पे बताइए। इशारिया। शमीम अख्तर साहब, बहुत उम्दा। चलिए अगला अगला सवाल देखिए, इसको क्या बोलते हैं? शमीम अख्तर साहब, बहुत उम्दा। चलिए इस वाले को क्या बोलेंगे? अभी फौरन पढ़ा, इस वाले को क्या बोलेंगे? बहुत उम्दा। चलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको आप इसी तरीके से इन सारी अलामतों का पिक्चर बनाइए। क्या बनाइए? अपनी कॉपी पर पहले पिक्चर बनाइए, उसके बाद पहले यहाँ पर इसका नाम लिखते जाइए एक एक करके, मतलब बगैर देखे हुए, मटेरियल को बगैर देखे हुए लिख लीजिए। फिर उसके बाजू में उसका मतलब लिखिए। इसको याद करना ज़रूरी है, कहाँ पे मुख्तसर ठहराव है, कहाँ ज़्यादा ठहरना है ना? कहाँ पे मतलब खुशी गम के लिए बोला जाएगा, कौन वावैन है, कौन कौसैन है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह अलामत को अगर आप लिख कर याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। बैरकैफ, कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि AR डिजिटल को आप लोग शेयर कीजिए, आम कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके लिए इतने बेहतरीन और उम्दा उम्दा मवाद ला रहा हूँ, कम से कम आप इतना हमारे लिए तो कर ही सकते हैं। AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, ताकि AR डिजिटल आम हो सके और भी इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।